Karbi ang Longnit tinel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta ang tonben archuponikta. All Party Hills Leader Conference Aphlc asong Ingdeng nerkip amahang kategori katalonpo. Sonsi Singhason constituency kiparlo Borjan patuak lamalong Aphlc asong ato Ingdeng nerkip amahang kategori katalonpo. Laso along ki ongdong inglong aso aghayatung sitami Halloween pen chitong si RD chipipo. Bangso Ingdeng nerkep Aphlc asong amahang ketek arani katalon ponarong ki ongdum arwadatum chetong mate ahawartin penatumta chetong pen RD chipidun rinti laso amayalong hem kachobochiatu mate usu markedo aphai ki ong mate changri chanjai kido atuma phan nong e sitami bajak tangte kadukami alamte Aphlc bikrom hanse kaling chepon alam kini arjuponik sini birta pangrom tu naba bidor sing tilang harbiang news tu si Ingdeng nerkep amhang ketek ladak letum Borjan patuak klamalong Singhason constituency long sini tum pini talon ponlo labangso katalon long Aphlc Central Committee doan lapen niltum aluhi sarpi asonlo manpeng ke kang kedo erina patham alang like Nagaland long additional commissioner of Texas Nagaland state penaname nang chetong dun lason dak thak sidak karbiang long tribes Inglong sok hei doan alidar pini tum long nang chetong dun erlo adewasi puno nagarengma puno kuki puno tiwa garo puno demasa puno lapen lotha puno lapen gurkha pen senglok kaduk weta medak pini nang chetong dun lo busi nilitum tek monong lo lapen dak nilitum karbianglong west karbianglong lapen demasa arat chetong si labang somai nilitum talon ponno Pini ladak ke kacetong pon bang kanil to mamuluk expectation ke 10,000 bang suri cap amuluk kacetong iman sindum expectation dulu sitame kaldu ke karbiang long rata chinilo Aphlc atum ke Central Committee pen sikai si ta tangka khoros mowe tangka pale mowe lista lasi amethang sisi committee atu amethang tangka sikai si ini cirung pensi amethang tu motor gari pensi alang letum pini homosting ko era truck pen name nang cetong dun lo la sidak pini letum ka cetong aphai duunang lang sidame motor gari kadore tangka maha kadore ajok nili tumbang adak pen bangke ratu bangke wangku ke ne dedlo sidame amethang ke wang kangtung nai atum an bangke nang cetong dun edlo la tum bangke Aphlc long alidar lapen PS long alidar CC long alidar tum an bangke nang cetong dun edlo busi ne long lo lapen menangan akhir jume nil tum long lo nang cetong dun de sita nil tum nang arja dum thitji busi nil tum pan birta bangke nang palil la non het jong dan litum than ponlo nilitum sikai isi ta nilitum pajir ponlong le lapen Central Committee penilitum pali ponlong le rad atum amethang under the leadership of JI Kathar mate Aphlc a party rad phan ke claim pg long le phelang phan ke raiji phan pen chenglok ake heno project dak nang ke bibor yelong katerek dun una jakong ke do jok rada tu ninga che thepensi alang letum wanglo land kalilang Aphlc power wanglo lutangte autonomous state kapalong wek jikela so party hinlo busi ratum aning thepensi methang jakong pen wang lal lasi opposition karbiang lo ke activities netum claim pon rapidlo chingrum bomb pensil netum claim pon rapidlo lasi non election hutame netum matha pon lo je elitum isi opposition unity of force pensi la non assembly election karjabi phan bange bori pon po lapen BJP phan ke parem wek po opposition dum silitum MLA pholong da kachirai phan si elitum claim pon po lal so tum non Aphlc de te kali ka chingrum mati mate Aphlc adida tum MLA non ke wangji lang pupu major political party tum ka chingwai dolang hala song thek an bangke jong si ka chingwai klang lup lo dangke lake na tum arjulong ko sida non mat ke opposition force pen sini tum claim po bangke ni tum pangdak pon lo lapen claim pon ni pan ke bori pon a candidate inut bahini van ingwai pon lo ma non mat pangdak delang laka
deliver their speech on behalf of the Naga tribe. Foundation Oh, sorry, Karo tribe. কি বলবি Thank you. মানে এটা आज सबके जोहार आज हमने एक फाउंडेशन डे PHLC का जे फाउंडेशन डे है सेलिब्रेट करा था और आदिवासी मन हमने सबे ट्राइबल मन संगे मिल के हमने सेलिब्रेट करा थी केले हमने कार्बी आंगलों कर खिलौंजिया जनगोष्ठी है की और हमने ट्राइबल मन के जे अधिकार के खातिर जे संग्राम करा था माटी के अधिकार निजर अधिकार के खातिर जे संग्राम करा था उपकार से हमने आकृष्ट हो और हमने आदिवासी लोक मानो अतीत से आही हमने खिलौंजिया है कि कार्बी आंगलों के और ट्राइबल मन और हमने खिलौंजिया मन मिल के सबे एक सुंदर कार्बी आंगलों बनाबो भविष्य एक लक्ष्य राख के हमने PHLC कर जे संग्राम है वो संग्राम में हमने सहयोग कर और आज सेलिब्रेट हमने करा थी PHLC कर फाउंडेशन डे और बहुत आदिवासी मन आहा सहयोग करा था आनंद पा কাথার সরকার आज 8টা বছর के आगे काथार सरकार जे फिलोसफी जे सपना है जे ट्राइबल मान खिलौंजिया मान निजर अधिकार पाइक लागे वो एक दर्शन है और वो दर्शनटा हमने खूब आकृष्ट होली जय कथार और हमरे मन के जे यूनिटी होए लगे बोल के वो जे वेलकम कर ले इटा एक बहुत भाल एक हार्टली हमने के जीवन में लगले आदिवासी मन के और हमने को जो रेस्पॉन्स देते कारण आज अतीत से बहुत CM EM मन बहुत पॉलिटिकल लीडर मन आलाए हमने के क्यों माने इम्पोर्टेंट नहीं दिला आदिवासी मन के किंतु जय कथार सारे हमने के कहले आदिवासी मन के जे तोरे खिलौंजिया है का और हमने एक संगे हमने के जाति माटी रक्षा करे लगे निजर अधिकार का पाइक लगे हमने एक संगे संग्राम करे लगे ई कथाटाके हमने बहुत ভাল पाली और हमने के सम्मान देवल कर खातिर जय करके এটা ভাল নেতা বলকে हमने मानिला Ringwell ki hudalong bangketom karbiatum apran kedam Lumbajong MAC constituency ke parlo di sama Chiklim Tiso Arongalong Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tenzing Rongpi Kowe Abirialong Ringwell Kihud Along Kedamtang Arkoi Nipai Inkoi Arning Bangke Tomatum Ring Arlo Mamat Apran Kedam Apran Kedam Ji Atumamen Karlitang Hori Teron Chesong Terang Long Sodar Terang Pusi Pang Tekbon Labangso Aringwell Karnu 30 feet so se ki hud boma hud harlong pang hang det pen ringwell arlo kido bang achete ki wang chia phan akisung do koklo laposon apor hud kirap dun jipu ring arlo banghini sundun lo bonta banghini ta atha chewang thu un edetlo la soputak raikom asai khia duma phan birta palesi arning kang sam apor an STRF pen fire brigade atum palidunsi labang kithom atuma phan ring arlo pen angtan an wanlo bonta kopai kilangno bangkithom ta ring arlo alongamat apran dam etlo bangkithom ki thitang abang arpuma phanta GMCH along an ponsi postmortem na phan sai claim pon thulo pusi raikom asai khia pen thanpo Tangte Raikom Asai Khiatumpen Lamte Kitanpon Alamtele Archuponik Sina News Report Karbi Anglong News Channel प्रथमे आमी ইয়াতে 3টা 25 যেতিয়া ৰিং কোৱা ভিতৰত মানুহ পৰা বলে আমাক খবৰ দিছে তেতিয়া আমি লগে লগে স্পটত গৈখিনি আমি তাত চালু তিনজন মানুহ তাত তলতে পৰি আছে আনকনসিয়াস হয় তাৰছত আমি এইটো যি তিনজন পৰিছে হেতে মানে ৰিং কোৱা খান্দা মানে এক্সপার্ট মানুহ আৰু ইয়াত সব কাৰ্বিলৰা তিনটাও কাৰ্বিলৰা আৰু হেতে এটা ৰিংৱেলৰ 35 ফুট তেনেকাহে খান্দিছে তাত খান্দাটা মানে পাথৰ পাই গল বলে হেতে মানে পাথৰ ভাঙিছিলে এই পাথৰ ভাঙি কিনি হেতে মানে এই ৰিংকুৱা খান্দিব বিচাৰি আছে আৰু খান্দি আছে এনেকা টাইমতে ৰাতিপুৱা ভাগৰ একো হোৱা নাই বুলি কৈছে হেতে ৰাইজে তাত জনসাধাৰণৰ কমতে কিন্তু আবেলি ভাত খোৱা পাছত তাত মানে হঠাৎকে মানে অক্সিজেনটো কমি গল কমি যোৱাৰ কাৰণে হেতে তিনটাই তলতে পৰি গল
তাৰপিছত আমাক খবৰ দিখিনি আমি স্পটত যোৱাৰ পাছত আমি লগে লগে হেতৰ কাৰণে আমি BSF আমাৰ SDRF ল'ৰা আমি BSF লগাই হেতে ভিতৰত সোমাইখিনি চেক কৰিছোঁ হেতে অলৰেডি তাৰমানে 3জনে আনকনচিয়াছ হৈছে উশাহ নিশাহ নাই আৰু আমি জাষ্ট মৰাটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ইমানহে আৰু কিন্তু তাৰ তেনেকৈ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ ৰিকভাৰ কৰি দিলোঁ 3জন ল'ৰাক তাৰপিছত আমি লগে লগে এম্বুলেন্সত ভৰাইখিনি আমি লগে লগে এম্বুলেন্সত আমি পঠাই দিয়া হৈছে ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ আৰু এম্বুলেন্স লগে লগে আহিছে আৰু হেতে আমি ৰেস্কিউ কৰি থাকোঁতে হেতে এম্বুলেন্সটো প্ৰেজেণ্ট হৈছে আৰু কুৱাটো নতুন খণ্ডা আছিলে নে পুৰণা আছিলে কুৱাটো নতুন খণ্ডা বেছি দ হোৱা নাই কাৰণ এইটো এৰিয়াটো একচুৱেলিটো কয়লা থকা এৰিয়া সেইটো কাৰণে হেতে এইটো ৰিংকুৱা খান্দাটো ইমান ঠিক নহয় তাৰ কাৰণে আমি এৰিয়াটো দিচামা নম্বৰ 2 নে কিবা এটা কৈছিলে দিচামা নম্বৰ 2 জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী একেটা কিবা নাম আছিলে একেটা মৃত্যু হোৱা 3জনৰ নাম ক'ব ঠিক আছে মৃত্যু হোৱা 3জনৰ প্ৰথমজনৰটো হ'ল লিটচং হ'ব এইটো লিটচং তেৰাং এজ 20 years তাৰ দেউতাৰ নাম হ'ল বিদা তেৰাং ভিলেজ দিচামা PS ডিফু আৰু নেক্সট এজন হৈছে হুৰি তেৰণ এজ 35 years তাৰ দেউতাৰ নাম আছে কেনচিং তেৰণ ইটোতো ৰংথাৰৱে ল'ৰা আৰু ঘৰ ৰংথাৰৱে নামটো ক'লে তাৰপিছত লংচদাৰ তেৰাং এজ 25 years লংচিং তেৰাং এই 3জনে মানে ৰিংকুৱা আগৰ পৰা কাম কৰি আছিলে বোলে যোৱাকালি যিটো ৰিংকুৱা খান্দিছিলে মানে 100টা হ'ব হেতে আৰু যোৱাকালি যিটো 99 হৈ গ'ল এইটো 100টা ৰিংকুৱা মানে সেইটো যোৱাকালি লাষ্ট বুলি কৈছে এইটো ৰিংকুৱা খান্দিব পালে মানে হেতে 100টা পূৰ হ'ব আৰু এনেকুৱা হেতে কিবা কৰিছে কিন্তু মই সবকে যিবিলাক মানে কাম কৰাইছে এখেতসকলক মই অলপমান অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে মানে ৰিংকুৱা খান্দিলে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পৰাও মানে যাতে সুপৰামৰ্শ এটা লৈ লোৱাটো ভাল কাৰণ আজিকালি বহুত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক ওলাইছে যিটো মানে ৰিংকুৱা খান্দিলে তাৰমানে তললৈকে অক্সিজেন ল'ব পাৰে এই যিবিলাক মানে মালিকবিলাকে এখেতসকলে এইবিলাক বস্তু বাহিনী কিনি তাৰপিছত ৰেডি হোৱাৰ পাছতে এইবিলাক কামটো কৰিব লাগে এনেকুৱা ডিফু বহুত জেগাতে আমি এনেকৈ পাইছোঁ য'ত নেকি তাৰমানে অক্সিজেন মানে চাফিচিয়েণ্ট নহয় মানুহ আধা মৰা হৈখিনি আমি বহুত ৰেস্কিউ কৰিব পাইছোঁ গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যাতে এখেতসকলেও সজাগ হৈখিনি যাতে এইবিলাক ঘটনা নহওক আৰু এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ তাকে আৰু বহুত ধন্যবাদ আৰু Nong to Dolamara Papuram Tokbi Arong Open Stage along Duabarguri Press Club Karbi Farmer Association Lapen Agricultural Department Atumpen Chelang Petpen Badam Achili Keron Ajame Kedengpon Nipai Inkoi Arkoya Chiklo Ninkan Surihinira Inkoida Troganinkan Lakha Inkoida Trog Duabarguri MSC constituency under Nong to Dolamara Papuram Tokbi Arong Open Stage along Duabarguri Press Club Lapen Karbi Farmer Association Lapen Agricultural Department Atum Chelang Petpen Badam Achili Keron Ajame Kedengpon Labang Soalong Kachetongdun Lake Karbi Farmer Association a President Tinku Ingti
General Secretary Soron Singh Rongpi, Lapen spokesperson Hemari Rongpi, Agricultural Department, Director Farm in Charge Susanto Bora, Lapen Dua Barguri Press Club President Rajesh Teron, General Secretary Rangsina Bay, Financial Secretary Robinson Killing, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Lapen Kaziranga in Charge Ruelson Rongpi, Office Secretary Edverson Crow, Lapen K, members Mir Singh Tokbi, members Moses Terang, Baburam Tokbi Arong Arat, Lapen, beneficiary atum Penang An Chetong Dun Rinti. Pirte Muniratum Jong Hele, Plang Pi Punon, Kiti Mate Farmer Ke Claim Vegnanji, Jong Si Kiti Le Claim Abang Ave Pulote, Nangli Tangka do Oppositame Hormu Chonamataya Vedaji. Lasi Pirte ke Farmer Atumapan ke Inghon Pon Vegnanji, Lapen, Kiti Claim Vegnanji, Jong Si Kaprek Akiti Claim Lokulote, Sorkar Atumapan, Chuhang Hepin Penta, Hemrit, Gari motor playing set an pinji. La si dua barguri arwada tumta penang an hiti ke claim abang pi do open hiti pen kachepangareng ahem tunta lakha un e pinta dulo. La son si dua barguri press club abitungatum President Rajesh Teron, Secretary Rangsina Bay, Financial Secretary Robinson Killing, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Lapen Edverson Crow, Roelson Rongpi atum Chingwai Ponsi, Kiti Keklema Tumapan Ison Bak Achili, Ron Ponsi Nangpu, Chingwai Ponsi, Karbi Farmer Association Atumapan, Bierta Pisi Kedamtang, 2025 Aningkan, Daitor Area Alomapan Ke, Unupak, Ron Ponlo. Lapenon, Nong Tu, Dolamara, Paburam Tokbi, Arong Alongke, Self-Help Group Atumapan, Mate, 200 sose beneficiary atumapan badam achili keron ajaimek deng ponlo athema dolamara anathuke longle mesenpu matha ponsi ke e karche asonsi ron ponlo puta dua barguri press club abitung atumpen ningchepo dua barguri pen Edverson Crow report Karbiang Long News Channel. Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu.